नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम समाचार एबे हेबनी राज्य मंत्रिमंडल संप्रसारण। गत किछि दिन धरी लागि रहितवा चर्चार विराम लगाइछन्ते राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। गतकाली संबलपुर गस्त बेले मनमोहन सामल एही गुरुत्वपूर्ण सूचना दैछन्ते एवं से कहिछन्ते एबे निगम बोर्ड पय योजना चलिछि एवं खूब शीघ्र संबलपुर जिला सभापति चयन हेबो, किंतु मंत्रिमंडल संप्रसारण उपरे से किछि कहिनांति कि हेबनी बोली से सूचना दैछन्ते। चलन्तु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। केंद्र सरकार आधार कार्ड संपर्क एक बड़ निष्पत्ति नहीं। एवं पिला एवं किशोर मानक नूतन पंजीकरण किंबा बायोमेट्रिक अपडेट पर कौन शुल्क देवाक पड़ो ना, किंतु यह केवल किसी निर्धारित गोष्ठी होता बेले जहां दुईटी वर्ग विभक्त कराई। प्रथम वर्ग 5 ରୁ 7 वर्ष बयस पिला, द्वितीय वर्ग 15 ରୁ 17 वर्ष बयस पिला। प्रकृति में 5 वर्ष कम बयस पिला एक शिशु आधार कार्ड जारी कर जहां 5 वर्ष पर अपडेट करा जाए। तेबे एही अपडेट किंबा नुआ आवेदन पर एक शुल्क देवाक पड़ुला जहां वर्तमान संपूर्ण भाव में छाड़ कर सरकार। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य में नहीं स्थायी अंगनवाड़ी केन्द्र 21,030 चली भड़े। राज्य में मोट 74,224 अंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत रही 53,194 केन्द्र में निजस्व गृह अच्छी और 21,030 अंगनवाड़ी केन्द्र वर्तमान भड़ा घर चली। 2024-25 आर्थिक वर्ष भड़ा घरे चलाउଥିବା अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक भड़ा बाबद को 819.16 लाख टंका मंजूरी दि जाइथिबा बेले 2025-26 आर्थिक वर्ष रे अंगनवाड़ी गुड़िक भड़ा बाबद को 1584.23 लाख टंका अनुमोदन दिया जाइथिला। सेप्टेम्बर 2025 पर्यंत खर्च पर 786.12 लाख टंका मंजूरी दि जाइथिबा बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछन्ती। कांग्रेस सदस्य पवित्र सारा एक अणतारका प्रश्न उत्तर में उपमुख्यमंत्री परिडा कहिसन्ती एवं 23,460 अंगनवाड़ी केन्द्र को पास जगे पानीय जल जोगाण को सुविधा दियाजिबो एवं 36,232 केन्द्र में टॉयलेट सुविधा अच्छी एवं 52,590 केन्द्र में रसोईर सुविधा रही। 12,140 अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िक सक्षम भाव में उन्नति करने को निष्पत्ति एथिपाई केंद्र सरकार 7,284 लाख टंका मंजूर कर सूचना आसी। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 27 रे झारसुगुड़ा आसिबे। झारसुगुड़ा आमलीपाली ठारे थिबा रिजर्व पड़िया रे आयोजित हेबो युव समावेश। एने एक साधारण सभा रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देबे एवं एथिपाई गतकाली अनुष्ठित सूचना मिलिबा परे आमलीपाली पड़िया सह अन्य दुईटी पड़िया को बुली देखिछन्ति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एवं विधायक टंकधर त्रिपाठी। यह उत्तरांचल आईजी जिलापाल और एसपी। यापर आमलपाली पड़िया युद्धकालीन भित्ति सफाई कार्यक्रम आरंभ कर गतकाली संध्यार संभाव्य कार्यक्रम सकाशे प्रस्तुति कार्य देखा झारसुगुड़ा पहुंची बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। झारसुगुड़ा युव समावेश आयोजन हो राज्य स्तरीय युवक मान मंगलवार किसी योजना प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे सूचना देते। अवसर में राज्यर सबु अंचल लक्षाधिक युवक कार्यक्रम सामिल हेबे। झारसुगुड़ा बीजेपी कर्मकर्ता उत्साहित अछंती बोली कहिसेंती विधायक टंकधर त्रिपाठी। आसंता 25 तारिख हेबाक थिबा लघुचाप जोगु उपकूल ओडिशा भीषण वर्षा आशंका करी प्रधानमंत्री को ब्रह्मपुर गस्त बातिल होइथिबा बेले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ओडिशा प्रधानमंत्री जन्म जयंती पालन अवसर में नरेंद्र मोदी गस्त चूड़ांत होइछि। गतकाली संध्या सुधा प्रधानमंत्री गस्त कार्यक्रम चूड़ांत हेबो बोली सूचना दैछन्ती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। चलन्तु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पछकु पछ 3 लघुचाप 26 अति प्रबल वर्षा। चलित मास शेष सप्ताह में बंगोपसागर दाना बांधि 3 लघुचाप। यह प्रभाव में राज्य प्रबल अति प्रबल वर्षा एवं मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा और ट्रफ लाइन राज्य में वर्षा एवं इतिमध्य उत्तर अंडमान तथा संलग्न म्यांमार उपकूल एक घूर्णिबलय सृष्टि होली सूचना आसी। समुद्र पतन 3.1 किलोमीटर उपर जहाँ लंबी बेले 22 तारिख सुधा उत्तर और उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उत्तर बंगोपसागर पहुंचो सूचना मिलुछि। फल राज्य में वर्षार परिमाण 23 तारिख वृद्धि पाइब एवं उक्त घूर्णिबलयटी 25 तारिख सुधा अधिक घनीभूत हो लघुचाप रूप नेब।
ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 2.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହେବ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ଭାରତ। 172 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ 18.5 ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 74 ରନ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 47 ରନ ଓ ତିଲକ ବର୍ମା ଅପରାଜିତ 30 ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ 271 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ 58 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଫକର ଜମାନ 15 ରନ କରିଥିଲେ। ସାଇମନ ଆୟୁଷ 21 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ନବାଜ 21 ରନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସଲମାନ ଆଗା 17 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଫହିମ ଅଶରଫ 20 ରନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶିବମ ଦୁବେ 2ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ତେବେ ଭାରତ ଫିଲ୍ଡିଂ ଗତକାଲି ନିରାଶାଜନକ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟ 4ଟି କ୍ୟାଚ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟଙ୍କା ପାଇ ବି କାହିଁକି କଟିଲା 7,66,000ଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 3,99,019 ଜଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,82,804 ଜଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 7,66,589 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କଟିଥିବା ବେଳେ 1,07,930 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଜୀବିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି 1,83,758 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବେଳକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କମାରଙ୍କ ସହିତ ଶନିବାର ବିଧାନସଭାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 99,834 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2 ଜୁଲାଇ 1964 ଠାରୁ 1 ଜୁଲାଇ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। 2024-25 ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ପରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଯୋଜନା ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଯଦି ମହିଳା 1 ଜୁଲାଇ 2024 ପରେ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 1,02,80,092 ଜଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1,96,307 ଜଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 96,96,955 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 1,09,87,864 ଜଣ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।